Lamsogo Koktum Express in Mangpiliwa, Sung TTA Disney, Takala 2026 ni. Bele Kano historical Haigaba history season and Bakak Hangiton was why was in Bobagan and Kokte Kanamani, Tana Bisiban, Sepana, Takalani or BC, Buskangi Bisibano, Tab strong Kaji, Tiprasa Amterago, Tiprasaran is in Zalago, Kaham Kalanya Bagay, just Ramzak Tomani. Takala 2026 ni ketal je protom elected ngai family ketal je chairman khlaijaka TTA dise hapango home belekanya borong manang bi di samro ko sunuka gobang mana sungnuka damsarai amsai rogo hapung hatayo sekanga singyo camping ni agya haika be election je chongbari ni kok awanye sekangno bini ya thajo go sing gobang mana sing chinis bakak video footage sok sing mani tongo tabuk je TTA dise ni tebo baza kotor mane boba haina harmong khanyo bini amsa chimiya joto tipra sa amsa haika joto TTA dise area rano sar lamsako sini kokma express ni mangpiliwa hambai nanobu hambai janau sar tabuk taklani je 2026 ni je ADC hapango sai bisiba khanani bakagi thangi tongo boba haina harmong wan subui tong tabusu jorti tipra sarno develop khani ba tipra sarno suba thokai amra dina bagai belai no hambai jong bono nayo sini bowagrani je nahimo je tipra saroni hampanda tipra saroni future no chutoyeno chong samung tanai taklayo khetre chong laithana inslew taksa chong tre jordar ma khenai karon ke chini laithana to chong aso experience bono yako joto no newcomer je administration of phongtho je kuno samo phongthono ke chong abo je experience bai tabo biskang je saloke chong tre kaham ke samung tangmai ang asa keu tobe বিশেষ ke ang joto lugorono sas sirin naibo je aini part as a chairman aini part legislative ni part ang administration ni part chini CM ni under tongnai CM ni under executive committee tongnai o committee rono joto chini tipra saroni hamkrain bai borono siddhanto lanai ebong chongbu angbu cooperate tongnai jate chini tipra sa amchai ro tinio tui krui karen krui এরপরে স্কুল কাহাম ক্রই লামানি অবস্থা কাহামুয়া আবদেরনো বিসকাও যাতে কাহামকে খেমেলমান বয়ে চং মাপ মাপ স্টেপ লা নাইনা আবো চং নাইনাই প্রায়োরিটি হিসাবে চং তুই কারেন্ট লামা আখে চিনি স্কুল তবে রোয়াং সানিনায়ও যে কারেন্ট বাই তুই ও যে কাউনো চং বারবার মাসাও যে চিনি এডিসিও ডিপার্টমেন্ট ক্রই কিনি এডমিনিস্ট্রেশন আবো ডিপার্টমেন্ট ক্রই তখনও जों स्टेट गभर्नमेंट नि सहयोगिता बाय स्टेट गभर्नमेंट नि फाइन बाय जों आबर मा खेलायो लाइथानै फन आबदिखनो मा तांलायो कारण चिनि थियो आरो फान फनो क्रुइबा के लिमिटेड फान मन बाय जों जे कुनो सामुं तांनि फनो जों चमदि तांमैया आरो इफो जों बिसकावले स्टेट गभर्नमेंट अफ जों प्रेसार खेनै जाते चिनि एडिसिएम चायो लुगरो जाते प्रॉब्लम नि आंतो बरनि तोयनि जिनजाल तिनि लामानि स्कुलनि अवस्थाराव जों जे आपग्रेड खेनै नामो मीडिया चीनी ताव बेंगली मीडिया उन तमरोनो इंग्लिश मीडिया कन्वर्ट खेने नामो क्लस्टर रेसिडेंशियल स्कूल्स नामने नामो बांगमा चीनी एडिसिएम चाहिए जों डेवलपमेंट नांगो आबन बाय जों सेंट्रल गवर्नमेंट नो एवं स्टेट गवर्नमेंट फनो जों फोर्सली जों खेनाय बरनो जेखबो जों हेल्प खेनि उंथौ जों फनो कोइनाय के आबदिखे जों सामुं तांलायनाय बो बिसकाव आबदिखे जों चंलाय दं सर थानायाव बसंनु खासिनि मांक्लिरोगो ते नरनि कक्साबो काउन्सिल बुबनो ताबुगो फायको बीजेपी नि खरक ब्रै तंमानि खरक ब्रै रक तांगि फायना बा नरक इनभाइट दे बरनो ऑफिशियली इनभाइट देमो दङ तबे बरक मामो फाया बर बतब्रानि मैटर इनके बरो बेसी बालु नाया बरक फायनाय बर बुसमाय ताना नांनाय कारण जों काउन्सिल नि परिचालना खेनायके opposition by ruling by joto mile no chung samung ma tanglai ke borobu 4 jona boro tong out of 28 jagao chung 24 seat chung mai moba sini 24 members boroni 4 members tong borono include borono la sino chung council session start kenai biskau tau to just starting ko sini session so phaine abun skau no boro first mai ta mani complete kenai asa keu ke boro before phaine abule tau jarao kuno information so phayako आरो फायखांके बरनो जों वेलकाम खेने जाते बरफो स्माइ तांगे बरनि जे ओटेकिंग सेरेमनी कमप्लीट के बिसकाउन जों चिनि जे स्टेप चिनि जे डिसिजन लानमा काउन्सिल डिस्कशन खेनमा बरफो जॉइन खेमैमो जात जों खेरिना सर ताबुक तो टीटीआरसी निगे छुरु बार जारेगा का खरक टाम
haikabe chairman haikabe executive member haikabe CM bad baki rok tangai khlai jaga ko obor lukurok ni kisa serai lukurok na singi tong ta budu jorte bad baki rok tamung bo decision to chini bobagra rio chini bobagra ni decision bana chong cholo na joto sio chong chini bobagra ni thansani mario no chong to এবং bobagra ni warrior kono dino bobagra ni kauno ba rie chong samung tangya ke bobagra kahamboi no chong জনগণনি কাহাম্বই নচং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাওমবইত্রে বাদ বাকি রনো রিজাগিয়া আবো অনেক সময় চিন্তিও কুয়েশন ফাইও বা লুগরং থেও ফাইমি আবনি কারণ তো বড় চং না হাসিংকে জাস্ট এক মাস বইছে এক মাস নি বিসিওসে ত্রে এক মাস কেন চিনি ইলেকশন নাই ইলেকশন নি ব মুহূর্তেও চং এক মাস বুসুক কামলে তাংমানে কে চিনি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যে লাই থানানি কিছু কিছু পেন্ডিং দङ কাম ইনকমপ্লিট দङ আবরনো নাইনাই চং বইছে তাও সামুং ফংনাই ইনকে নেক্সট বিসি ইলেকশন नि প্রসেস চং যে বা স্টেপ ফলামাইনে আবো হিয়ে চং চিনি র মারজা যে ত্রেরনো রিফোনো কোনো বরনি দায়িত্ব করে রিয়াফোনো বরনি দায়িত্বলে একলগেনো বড় সামুং তাংনাই হইতোবার ও ইএম চংজা यानी বংত্রে র এমডিসি র ত্রে র অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফাইয়ে চংবাই কাউ সালাই ফাইয়ে আবয়া চং যত মিলে এসে তাংনাই চিনি দল আবজাত চং থানসানি আইডিওলজিস দङ এবং bobagrani হামজাক বংশে চং দङ কাইসাবনো কাই কোনো বেজাল ক্রয় লুগনো ফপনো সাননায়ো চিনি মিসিও কোনো ঝামেলা ক্রয় যত এমডিসি যে bobagra তামসা আবনো চং মায়ে চাও যেমন আংনো চংজা খা চেয়ারম্যান আং চেয়ারম্যান হিসেবে না মাতাংনাই আইনি দায়িত্বব ইনকে যে রোনেল চিনি এমডিসি নি তাও সিএম হা রোনেল নো চংজা খা সিএম ববু সিএম নি হিসাবে নবনো চং কেফনো আপত্তি খেনে করি না বলে চিনি মিসিও আবদিনো চিনি ইএম কাইসা চংজা খা বনবো কেসবনো আপত্তি খেনে করি কমপ্লেন খেনে করি চং থানসানো দङ থানসানো দংনাই এবং থানসানো প্লাইনাই আবন বাই লুগরো কোনো কনফিউশন তাউদি চিনি বিসিও bobagrano বিশ্বাস খেমো আবো bobagrani বিশ্বাস তৈনো চং দংনাই এবং bobagrani চংমো বাইনো চং হিনাই আং বাই চং হিমবা bobagra বাই চং যত যে কোনো ডিসিশন লানেবো bobagra চং চং লাইনো সামুং কেও আবদি কেন চিনি জনগণ বাই চং খেনাই কোনো মানে ওয়ানা তংজান তংনানি দরকার নাংয়া আবো হিতা হামবাই সাজর